बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मई है और दिन है बुध का। बिल आखिर वो खबर आ गई है जिसके बारे में कल आपको बताया था कि मंगल की खबर बुध पर चली गई है और आज बुध है और आज वो खबर आ गई है। वो जो एक खदशा था कि कहीं आमिर फारूक साहब पीछे तो नहीं हट गए, जिस पे मैं ये भी आपको वीडियो में बता चुका था कि ऐसा नहीं होगा, फैसला हो चुका है। अब आमिर फारूक साहब का पीछे हटना मुमकिन नहीं है। तो बिल आखिर दो अहम मामला पर बेंच बन गए हैं और ये पिछले 2 साल से रजीम चेंज जब से हुआ है उसके बाद से ये पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ी 5 खबरें हैं उनमें से ये एक खबर है। और वैसे ये अपनी नौइयत का पाकिस्तान की 77 साल अदालती तारीख का पहला वाकया है कि किसी भी जज का डाटा लीक करने पर, किसी भी जज के खिलाफ हुकूमत और हुकूमती इदारे, रियासती इदारों की जानिब से जजेस के खिलाफ कंपेन चलवाने पर, अपने मोरों के जरिए, मकरूह किरदारों के जरिए, नीच किरदारों के जरिए, गलीज किरदारों के जरिए, चाबी वाले खिलौनों के जरिए, बदबूदार किरदारों के जरिए ये कंपेन चलवाना रियासती इदारों और हुकूमत की तरफ से, इसके ऊपर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई होने जा रही है पाकिस्तान की 77 साल तारीख में नहीं हुआ। पाकिस्तान की अदालतें अल्लाह ताला के फजल करम से अपने पांव पर खड़ी होना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान की अदालतें अपने पांव पर खड़ी हो रही हैं। 6 अजीम जजेस जिनको पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, जिनकी आने वाली नस्लों के भी लोग एहतराम करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे कि वो ये पहले 6 जजेस थे पाकिस्तान की अदालती तारीख में जो एक ऐसे वक्त पर खड़े हुए जब उस इदारे अदलिया का जो चीफ है वो क्या कर रहा है आपके सामने है, किस तरह कर रहा है वो आपके सामने है। इन जजेस को, इन 6 जजेस को जस्टिस आयशा मलिक साहब के हवाले से बताया जाता है या अतर मिनल्ला साहब, इन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग में इन 6 जजेस को हीरो कहा तो उस पर भी काजी साहब ऑफेंड हो गए और कहा कि कहां से हमारे हीरो हैं। और मुसरत हिलाली साहब भी इनको ताने देती हैं बैठ के कि अगर ये नहीं दबाव बर्दाश्त कर सकते तो ओहदे छोड़ दें, सीटों से उठ जाएं, इस तरह की इनके बारे में बातें। लेकिन ये जजेस, इन जजेस के खिलाफ क्या नहीं हुआ, टीवी पे इनके खिलाफ प्रोग्राम करवाए गए, सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ कैंपेन करवाई गई, फैमिलीज इनकी थ्रेट की गई, बेडरूम में कैमरे इनके लगाए गए, फैमिलीज इनके एक जज के बहनोई को उठाया गया, एक के वालिद को उठाया गया, क्या नहीं किया गया। लेकिन सलाम है इन 6 अजीम जजेस को जो बिल्कुल पीछे नहीं हटे और जो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आइन और कानून ने जो उनको इख्तियार दिए हैं। काजी फाइज ईसा साहब और मुसरत हिलाली साहब मुसलसल ये ताने देते रहे कि इनके पास इख्तियार है, हाई कोर्ट ने क्यों खुद नहीं कुछ किया। अब हाई कोर्ट वो करने जा रही है। 2 बेंच बन गए हैं। पहला बेंच जो है वो है मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ जो कुछ हुआ है उसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं। और दूसरा जो बेंच है वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के मामले पर है, उसकी सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, सीनियर प्यूनी जज जिन्होंने अगला चीफ जस्टिस बनना है। और वैसे तो अच्छा आमिर फारूक साहब के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसकी रीजन यह है कि आमिर फारूक साहब जो है उनका मामला यह है कि 6 जजेस के जो खत है उसमें उनके ऊपर मिसकंडक्ट साबित हो चुका है। अगर आप आइन के मुताबिक बात करें, आप कानून के मुताबिक बात करें, आप असूल, ज़ाब्ते और कायदे के मुताबिक बात करें तो आमिर फारूक साहब 1 मिनट भी जज नहीं रह सकते, क्योंकि उनका मिसकंडक्ट साबित हो गया है कि जिस तरह से उन्होंने जो उनको बताया गया कि मातहत अदलिया में क्या हो रहा है, जजेस को कैसे थ्रेट किया जा रहा है, जिस तरह से जजेस को तब्दील किया गया, फाइनेंशियली जो करप्ट जजेस थे उनको लगाया गया, अच्छे जजेस को हटाया गया, जो तारा रब्बानी साहब के साथ हुआ, जो नसर मिनल्ला साहब के साथ हुआ, जिस तरह सेशन जजेस चेंज हुए, जो इन हाई कोर्ट के जजेस के साथ हुआ, जिस पर उन्होंने कहा कि स्टडी गल हो गई है, ऊपर गल हो गई है और अब नहीं होगा, ये सारी चीजें जो है वो मिसकंडक्ट में आती हैं और मिसकंडक्ट के तहत वो 1 मिनट भी जज नहीं रह सकते। लेकिन क्योंकि ये मामला काजी फाइज ईसा साहब के हाथ में है, वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सरबराह हैं, तो जाहिर है वैसे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का ये इख्तियार है कि कोई भी चीज इस तरह की उनको पता चले वो 100 मोटो ले सकते हैं। यहां तो 6 जजेस का खत मौजूद है जिसमें सारा मिसकंडक्ट की चीजें मौजूद हैं, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने मट्टी पाव पॉलिसी के तहत कोशिश की। पहले जजेस को अपने घर बुला लिया, वहां इनको ठंडा करने की कोशिश की, मट्टी पाव पॉलिसी पे चले, फिर उनको इन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग में इन जजेस के खिलाफ बातें की और सारा मामला शहबाज शरीफ को मिलकर और सारा कुछ इन 6 जजेस को हुकूमत के आगे डाल दिया और कहा कि जो इनके साथ करना है करो। और फिर जो 2 समातें हुई उनमें से जो पहली समात थी उसमें जो काजी फाइज साहब हैं उनका जो कंडक्ट था हुकूमत के साथ और जो नरमी वाला बर्ताव था उसका नुकसान ये हुआ कि हुकूमत इनकरेज हुई, हुकूमती इदारे इनकरेज हुए और इतने इनकरेज हुए कि उन्होंने एक और मकरूह और नीच गलीज मकरूह किरदार के जरिए जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ एक कंपेन शुरू करवा दी। तो अब लेकिन ये अजीम जजेस, बहादुर जजेस, देखें ओहदे आनी जानी चीज हैं, लेकिन हमेशा तारीख में इनका नाम इज्जत से लिया जाएगा, एहतराम से लिया जाएगा और कहा जाएगा कि वाकई कोई जज थे, कोई अपने हलफ से वफा करने वाले थे और अपने हलफ से गद्दारी करने वाले नहीं थे, नीच मकरूह गलीज किरदार नहीं थे। ये जजेस के बारे में हमेशा कहा जाएगा। ये जजेस कल को पीटीआई के खिलाफ सख्त से सख्त भी फैसला देंगे, इन पे कोई तनकीद नहीं होगी कि इनका फैसला गलत हो सकता है, लेकिन ये किरदार मकरूह नीच गलीज नहीं है, ये इनके बारे में हर कोई कहेगा और गवाही देगा। अब जो दूसरा बेंच है वो बाबर सत्तार साहब के जो मामले पर है उसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं और सरदार इजाज इसाक खान साहब हैं। और तारिक महमूद जहांगीरी साहब खुद भी विक्टिम, एक तरह से उनके घर से कैमरे निकले। देखें इसमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि इसमें हुकूमती इदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उसकी रीजन ये है कि जो डाटा लीक हुआ है खासतौर पे बाबर सत्तार साहब का, उनकी बेटी, उनके बच्चों का, वो सारा डाटा सरकारी डाटा था, सरकार का वो डाटा था। और अतर मिनल्ला साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा था जो सेकंड लास्ट हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये डाटा जो है वो डाटा सरकारी इदारों के बगैर किसी के पास हो नहीं सकता। और ये भी आपको बताता चलूं कि अब इस सारे मामले पर जो बताया जा रहा है कि कल कॉल जारी होगी, बेंचेस बन गए हैं और ये पाकिस्तान की 77 साल अदालती तारीख में पहली मरतबा होने जा रहा है। और इसमें सरकारी इदारों को आकर बताना पड़ेगा कि उनके पास जो डाटा था, जो डाटा किसी को नहीं मिल सकता था, आम पाकिस्तानी शहरी उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता, तो ये डाटा इन जो सोशल मीडिया के पास और इनके पास कैसे पहुंचा है। देखिए इसमें बात की जा रही है, मेरा नहीं ख्याल कि सोशल मीडिया पर किसी ने सवाल किया है या इनके तनकीद भी की है, उनका नहीं बनता।
ان کے اوپر جب ہم خود یہ بات کہتے ہیں کہ ہم آزادی اظہار رائے کی بھی بات کرتے ہیں اور ساری بات کرتے ہیں، اصل میں جو کارروائی کرنی چاہیے وہ سرکاری اداروں کے خلاف کرنی چاہیے کہ سرکاری ادارے جو ہیں انہوں نے یہ ڈیٹا کیوں جو ہے وہ لیک کیا، کیسے لیک کیا، اس چیز پر جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ اب بہت 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 امپورٹنٹ ہے، اور اس سارے میں جو صورتحال ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ججز جو ہیں ان کے خلاف بہت کارروائیاں جاری تھیں۔ ان ججز کے یہ ڈیٹا لیک کرنے کے بعد میڈیا پہ ان کے خلاف پروگرام کروائے گئے، سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کمپین چلوائی گئی، ان کو ڈرانے کی کوشش کی گئی۔ وہ ایک کوئی وہ کون سی خاتون تھی جس نے کوئی خط بھی لکھ دیے تھے، یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی بات ہے، اور کوئی خاتون جس نے جو ہے وہ خط بھی لکھے تھے جس میں وہ کوئی کیمیکل بھی تھا اور وہ ساری چیزیں تھیں، وہ بھی کوشش کی گئی، ان ججز کو ڈرانے کی کوشش کی گئی۔ اور کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ جو ایک سیشن جج اغوا ہوئے تھے KPK میں، وہ بھی بیسیکلی ان ججز کو پیغام تھا، اور ان ججز کو پیغام تھا کہ جناب جج پھر اغوا بھی ہونے لگ گئے ہیں تو دیکھ لیں اپنے حساب کتاب۔ بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں، ان کو ایک الرٹ بھی بھیجا گیا، وہ اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے آتے ہیں ہائی کورٹ میں، تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنی گاڑی خود ڈرائیو نہ کیا کریں، ان کو یہ الرٹ بھی بھیجا گیا، ان کو متنبہ بھی کیا گیا۔ اور کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ جو بہاول نگر کا جو واقعہ ہے اس میں جو کوٹ لگائی گئی تھی پولیس کی، وہ بھی بیسیکلی ججز کو پیغام دینا تھا کہ بھائی کوئی بھی کسی بھی ادارے کے اندر جا کے اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، سرکاری ملازمین کو کوٹ لگانا، لمبا ڈالنا، پھینٹا لگانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انہی ججز کے گردی گھومتی ہیں کہ ان ججز کے حوالے سے۔ اور پھر ان ججز کا آپ دیکھیں نا کہ 25 مارچ کو یہ خط لکھتے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے بعد کس طرح سے جو ہے وہ ڈیلے کرتے ہیں، اور ڈیلے کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب شباز شریف کے ساتھ مل کے وہ جو کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، جب اس میں ناکام ہوتے ہیں، پھر ان کو سوموٹو لینا پڑتا ہے۔ اور جب سوموٹو، یہ بھی کہانیاں کبھی باہر آئیں گی کہ سوموٹو کیسے ہوا، وہ تو لینا ہی نہیں چاہتے تھے کہ سوموٹو کیسے ہوا۔ پھر سوموٹو ہو گیا، سوموٹو ہوا، پھر انہوں نے جب بینچ بٹھایا 3 اپریل کو، اگلی سماعت 30 اپریل کی رکھ دی۔ آپ اندازہ لگائیں، مطلب اس سے امپورٹنٹ کوئی چیز تھی؟ ٹھیک ہے، آگے عید تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عید کے دن سپریم کورٹ بیٹھتی، چھٹیاں کینسل ہو جاتی، سپریم کورٹ عید کے دن بیٹھ کے کیس سنتی، پوری دنیا میں یہ میسج آتا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے، اپنے ججز کی انٹیگریٹی کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، غیر جانبداری کے لیے پاکستان کی سپریم کورٹ نے مثال قائم کر دی۔ لیکن مثال کیا قائم کی کہ الٹا اپنے ججز کے خلاف کمپین چلوائی، الٹا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ لاہوری گروپ ہے، لاہوری گروپ جو ہے وہ بابر ستار صاحب اور رتن منڈلا صاحب کے خلاف کمپین چلائی ہے، وہ سارے کا سارا لاہوری گروپ قاضی فائز صاحب کی بطور سوشل میڈیا کام کرتا ہے، بطور سوشل میڈیا ٹیم کام کرتا ہے۔ اور الزام تو یہ بھی لگتا ہے کہ وہ جو لاہوری گروپ ہے ان کے ایک کردار کی ملاقات کروائی گئی ایک اعلیٰ عدالتی شخصیت سے۔ الزام تو یہ بھی لگتا ہے کہ اس گروپ کا ایک اعلیٰ عدالتی شخصیت کی اہلیہ سے بھی رابطہ ہے، اور یہ سارے الزامات لگتے ہیں، یہ ساری بات چیت ہوتی ہے۔ تو اب اس پہ اگر کمیشن بنتا، اور یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ بابر ستار صاحب کے خلاف جو کمپین چلی ہے اس پہ اس DIT نے کیوں کچھ نہیں کیا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے نون لیگ نے بنائی تھی۔ یعنی نون لیگ کے نزدیک عدلیہ کی آزادی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، عدلیہ کی غیر جانبداری جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، عدلیہ کا سروائیول قاضی فائز عیسیٰ ہے، پاکستان کے نظام کے تسلسل کے لیے مرکزی کردار قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اور اسی لیے وہ قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں۔ اور لیکن ایکسٹینشن کا پروگرام بڑھ چکا ہے، سادہ اکثریت ان کی بڑھ چکی ہے، اور اب وہ معاملہ 3 جون کو جب لگے گا، ڈے ٹو ڈے چلے گا، تو اس طرح سے اب وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ اور کیونکہ اس پہ پس پردہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں کہ ابھی بھی ایک کوشش اور کی جائے گی کہ نون لیگ کی اکثریت جو ہے وہ برقرار رہے، وہ ممکنہ طور پہ کیا کیا آپشنز ہیں ان پہ پھر کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعا یاد رکھیں۔ اللہ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔